Alam mo talaga. Drop ball. Drop ball to red and Jeffrey. Juan Blue. Totino. For three. Wala. Rebound. No. Drop out. Basket. Number 2. Wala, rebound by number 5. Rebound. Sabe, Generation. Olympico. Number 5. Wala. Rebound by Velasco. Number 22. Boss Jeff! Bola. Walang shoutout? Shoutout, Jepoy. Dapat din ka po. Kasi ano yung view, marami ka dito. Tapos may score. Ewan ko dito nilagay. Para kita yung score. Challenge doon. Number 17. Kami. 4 points agad si Jeff gagawin. Nalaban ko. Batis naman. Last time, pair. Rebound by Totino. Sabe, nakakaba. Tolentino, wala. Rebound by Shea. Dinaso. Sakto, number 29. Grabe si Torion! 25. Torion! Nag-jogging sa C6 yan. Rebound by Franco. Wala. Totino for 3. Rebound. Sabe. Gana, wag ka na bumaba! May Tolentino. Balik. Pinatake. Wala. Rebound. Number 5. Break. Out. Kulang kayo? 15 seconds for touchdown. Kompleto yung blue. 6 minutes and 39 seconds. Redondo for 3. Wala. Effective rebound for Totino. Last touch. 9 seconds to shoot. Si Boss Jeff. 2. Velasco. Number 5. Yuri. Ay, tumatawa pa rin bola. 7. Foul. Good lang para dito. Foul by number 2. Second personal foul. Sino pa rin referee? Ni number 2. 5:56. O, kung bumili, nagpapapay 11. Tolentino. 30. Ha? 30. Ayun, nag-iisa si number 5. Basket. Oh,
Redondo! Foul. Foul number 17. Foul number Wala siya. first free foul. Ano siya, Angelo? 2 free throw. Oo, wala pa. Pasok yun. 5 minutes 41 seconds. Okay na yan! Number 17, wala na bola. Velasco, sa baseline. May reverse. Wala. Blue. 5 minutes and 26 seconds. Ubas ka dyan pa. Oo, maliit yung jersey. Number 5, Redondo. Umatake. Pinira. Back. Ay, pwede! Page 5. 5 minutes 16 seconds. 7-2. Lamang ang blue. Ano ka natin? Pag-break ka! Wala pa. Pasok ka, By rebounder. pointing by Alexis Bruno. Pasok, wala pala. Mahal sa sapatos ko. Red ball. AD. Number 28. Pinasa kay AD. Chavez. Anong quarter naman? First quarter. Chavez. Basket. Number 28. Pinasa kay Cosino. Cosino. Yes. 9-4. Hoopers. Billy. Sabi ka? Number 28. Cosino. Rebound. Number 20. Oy, Sig. Muntik na. Ball. Ala! Red ball. 9-4. Leading ang Hooper. Velasco. Number 28. Nagpapaba. Chavez. Off the glass. 19. Hindi ito open sa board. Nagpadala. Effective ang tira niyan. Notasa. Wala. D9 for rebound. Dalawa yan. Alvin. Dito. Chavez. Pull up. Wala. Rebound number 2. Uy. Red ball. Sino mo kayo dyan kayo? Palit ka, pre! Palit ka kaya na. Nagbababahan ko. Velasco. Off the glass. Wala. Cosino. Cosino. Binabasa. Pass and go. Number 20. Wala. Alvin. Binabasa. Chavez. Foul. Number Sabay kayo nito kay Jeff. Palag-palag na yun. 28. Hindi pa alam eh. Hindi ko pa rin gano'ng kapitado na lang. Sa hindi ko control eh. First foul, number 28. Chavez, Sana 2 ano zero. na napapasok. Second team foul ng Alexis Soto. Yung wala ata naglaro ulit. Tagal na. Sorry, third Yung foul. bagay natin eh, no? Third team foul ng Alexis Soto. Ay na si Bunso mo. Bunso dahil ba? Rebound, Cosino. Nice foul. Number 20. Score 11-6. 5-3. Another 3 minutes. Number 28. Nasa kay Chavez. Over. Kay Velasco. Pagdalo. Wala. Rebound number 20. Ay, ito yung isa nila, boy. Donato. Tumatake. Nice pass. Basket. Number 22. 36. Laban ang balik ng grupo. Ang
Number 28. Ilan tayo? Anong team nun po yung nakapula po? Matabi ni Kuya RJ. Ha? Cooper's ball. Number 28. Ball. Umatake. Sayang. Rebound. Balik. Cover. Dinere-diretso na. Super lang medyo bata. Nice pass kay Alvin. Nice pass. Basket. Number 31. 4-38. 5 points. Leading ang Super. Rebound. Number 28. Alvin. Si Inay, oh. Dito yan, oh. Number 40. Basket. 30-10. Bibigyan sila ng mga Alex Cooper. Consistent. 1 minute remaining. Di ba, mabibigyan sila ng loob sa taas. Madaling na sila makapasok sa ilalim. Continue controlling. Salas. Red ball. The legend. May nabala kompleto. Pinasa kay Alvin. Tuhin na Sniper. Uy, nice one. number 20. Kasi malalong pag-constant na. 14 foul na. Bamba. Medyo, okay lang yung dot-dot. First personal foul kay Alvin. Bamba. Ayun na. Defensive rebound. Basket. 5 points. Kabila na tayo. 13 all. 29 seconds remaining. Cosino, controlling. Basket. Hindi nila dinidepend. 18 seconds. Depends on dito. Tingin. Patay talaga sila dyan. Velasco. Wala. 8 seconds. 5, 6, Topel, 3, 2, end of first quarter, 16-15. 1 point lead ang Nice Super. shooting. Eh, palit ka. Si Ang pasok ng Ender. Ender. Pero pahinga ka, Per. Pasa ka. Di ba gusto? Pre, kill ka pa. Kill ka. Ready Yan, for pahinga. the second Pahinga lang. quarter. 5 minutes o buo? 16-15. 1 point lead. Pasok. Sa ano? Rako, pasok. Ay, ito na pala si Maala. Second quarter. The legend. Lehano. So, Alvin. Hapon ay nang nakaraan. Second play. Number 21, Ala. Basket. First lead now, the legend. 17-16. Redondo. Traveling. Number 24, umatake. Sa bitawan, blue ball. Number 29. Redondo, umatake.
Sorio! Depensa, mahala. Grabe si Nimrod. Sa ilalim. Black. Foul. Number 29. First foul by number 29. First team foul. Ba't yung ano din? Ganda na. 2 free throws. Okay. Ito, mahala. Score. 19-18. Lamang Borogen. Hindi pa yan basic ng free throw. Reynoso. Free throw pala tira sa kanya. Sakay Sue. Uba. Diretso, pre, diretso. Bayan sa gitna. Big, big. For free. Baba, pre, baba. To Redondo. Nice pass. Red ball. Si mahala sa ilalim. Na! Nice shot. Wala. Offensive foul. Rebound by number 20. Tumatake. Tumira. Wala. 29. Wala. Rebound by Diana. Big, kalate, big. 7 minutes and 45 seconds. Dalawa sa kanan, isa sa kaliwa. Aldi. Sinasakay Hinay. Sunod na ito ng rebound. Wala. Rebound. Number 29. Tukuba. Kaya. Aldi. For three. Wala. Rebound. For three. Wala. Hey, open yung rebound. Wala. Wala yung foul. Redondo. Basket. Redondo! Hindi nagamit yung last year ng tira niya. Drugo. Diana, for three. Basket yan. Rebound, declaring Redondo. To Aldi. Basket. 24-21. Pre, wala kayong depensa. Diana. Six. Fred, tumatakbo. Redondo to Fred. Uba, basket. Number 2. 26-21. Alexis Cooper. Ang bang. Sabi ko nga sa'yo, matibay tira niya kanina. May scout ko agad. Diana. Pass play. Depensa, depensa. Redondo. Stop and pass. Wala. Drugo. Baba, pre. Balik 5. Ayun. Shout out Michael.
Blue ball. Number 62. Number 28, Uba. Uba. Hira talaga. Foul. Number 0. First foul. First team foul. Ball. Kay Casino. For 3. Wala. Rebound. Anong kayo nyo? Rebound. Number 24. Takbuhan. Barroso. Wala si Gugu. The number 62 wala. Rebound kayo ba? Dalawa. Uy, ganda. Dapat na rin ko nila. Lakas ng bata mo sana. Lakas ng bata mo. Number 62. Rebound by Henry. To number 28. Itabe. Sa ilalim. Basket. Namang na yata sila. Number 1 point lang po. Number 62. First personal foul. Timeout. Timeout blue. 30-27 dalawang Alex Cooper. Foul. Foul number 28. Number 28, Donato. Second foul number 13 foul. Tolentino. Wala. Okay, 3 foul. 30-29. 1 point lead lang. Solid momentum din. Pasok, pasok. Ball. Oh, tangin. To number 3. Wala. Rebound. Number 24. Number 18. Target. Go. Go. Nice. Rebound. For 3. Wala. Hawak, hawak. Tolentino. Rebound. Foul number 62. First personal number 62. 14 foul. Hooper. 1 minute 35 seconds. Still, ball. Belen's ball. Number 29, Lamar Hooper. Number
120 by Valencia. Maganda pala laruan niya. Cuba for 3. Rebound here to Tigers. 60 seconds remaining. Number 24 sa Ibadan basket. Grabe, 8 points. Oh. Sunod-sunod. 43-30. 40 seconds remaining. Number 62 for 3. Bang! 3 points. Ayun lang pala. Tigers. Harap na, harap! 20 seconds. Bocino. Nice pass. 13 seconds. Sabe. Basket. 6 seconds. Harap na, harap! 4, 3, Michael, nasan ka na, Michael? number 22. Foul. Offensive foul. Number 14, offensive foul. Redondo. Offensive rebound. Wala. Bigyan ng 62. Wala pa rin. Foul. Number 21. Team foul. First personal foul by number 21. Redondo for 3. Wala. Offensive rebound. Foul. Number 22. First foul. 13 foul. Number 11. Uy, grabe si Fred. Venas yan pre, Venas! Diretso, diretso! Diretso pre, diretso! Bili ko dito, ibal. Wala siyang reklamo. Hindi wala siyang reklamo. Kahit i-call mo siya. Pag di tinawagan, tuloy siya lang. No? Baba pa, baba! Ito sa'yo, no? Hawak-hawak, diretso pre! Diretso! Ayaw mo na yan! Ito na! Wala! Pasa mo. Baba, baba pre, baba! Tatlo yun eh. Tira! Bidaan! Ayaw niya bantayan. Bakson mo na yun pre! Diego pala yun. Ayun na pa yun pre, bakson na yun! Match ni Diego. Match ni Diego. May score na lang si Diego. May danda. Namang na rin. Kamang na.
Nice, nice! Kaya na yung pre! Basic! Basic! Legend na yan to, yung legend na. Ayaw ba ano? Pagkaya ng mga legend! Nagsautang kasi kami niyan. First time na maglaro. Oo, rin. Nakaktan ako, kakampi ko siya. Ano kahit maganda marunong ko na atin sumati. Magkakampigay, di ba? 41-48, Apply! Dahil ay basic! Jeff! Nawawala yung highlights ko, Jeff! Paglarangan! Huwag bola, boy. Floater lang yun. Lalak na skin! Wala na! Taas kamay, pre! Pre! Taas kamay! Kulang! Talbong! Nice! Number 31, first personal foul, fourth team foul ng The Legend. Pangarap ni Fred yan, mga free throw. Two free throws. Kami gagawin nyo. Hindi na lang kita tumira. Tatry ko magpakamatay sa agenda. Tatry ko lang. Pag hindi ko kaya, ako patay. Basta pagka huwag nyo akong gawin option sa team. Basta gawin nyo lang. Kung magkauha nyo, patuloy nila! Basket, second free. Sama natin ko! Susunod! 41-43 ng The Legend. Ikaw lang pala kailangan ko, Jeff, eh, para magka-power. Relax! Ay, basic! Tayo! Defensive rebound. Traveling Daniel Velasco. Depensa na! Focus goal. Depensa! Redondo. Huli! Foul. Number 22. Penalty na ang The Legend. Personal foul. Sige, may nabibili. Nagkenta, 20 isa. Penalty. Five minutes, 19 seconds. Mahalap tayo sa COVID niya. Finish time. 43 all. Tama ka dyan, Jeff. Tama ka dyan. Senior, wala. Rebound ni Cosimo. Rebound ni Cosimo. Gutierrez. Basket. By number 24. 43-45 na mga The Legend. Uba. Wala. Number 24, rebound. Gilarda ka na sa ilalim! Magkaroon ka ba? Sabi ko ni! Number Ate! Table, good ball. Wow! Nice!
Sige! Baba ka na, baba ka na! Harap, harap! Prince foul. Number 28 penalty. Two free throws. Foul. Penalty tayo! Penalty. Number 24. Fourth quarter na rin yan. Remaining 48 seconds. Dalawa. Red ball. Number 24 basket. 54 lamang division with 3 minutes remaining. May tulong ni Egypt sa ilalim talaga. Kasabay talaga yun, hindi sila rebound. Ayun. Kabayan ka talaga dyan. Red ball. Makaka-easy layup. 10 seconds ka na. Ay, lumabas na. 10 seconds ka na. Kusino. Hawak! Hawak lang! Turnover. Blue ball. Lamang yata kayo ka. Lamang na kayo. Uwi ka na kaya? Oo, tapos ah. Number 28. Kusino. Basket. 46-50, lamang division with 1 minute 55 seconds. Chavez. Wala. Kusino rebound. Kusino. Pass na tayo. Dalawa, dalawa! Lapit! Ate, ate. Paano ka itong balik? Paano ito mo? Ano yung talon eh? Ha? Hawak-hawak. Sangat. Parang mapapatin lagi. Parang mapapatin lagi. 28-52, the legend.
Tingin number 3, Bala. Rebound. Foul ka, lakas. Foul by number 4. First. Baba na kayong dalawa! Hey! Jeff! 17! Bonus Victor. Rebound po. Bukala! Number Yan! Pati na! 24. Basket. 37 seconds. 48-56. The legend. Harap! 10 seconds. Uba for 3. Basket. Harap pa! Puta! 30 seconds. Pacific. Foul. By number 0. First personal foul. Sati lang yun. May 4 quarter pa kay Jeff, baka hindi ka na magamit. Eh, Jeff, ingat lang. Ilan na ba siya? 3. Box! 10 seconds. 9. 5. Trabaho tayo, trabaho. Kaya yan. Solid. Kaya yan yung perfect. Hindi, ganito ang playing coach. Betty, go team! Tapusin sila! Tapusin! Go. One ball, Redondo. Redondo. 2. Number 1. Yes, sir. Foul. Dapat si Fred na lang ibinan na po. No? Oo. Number 3. Kasabihan, napagod lang yun. Gago, abot na. Tapi nasa po tayo ha. Buntu. Number 20. Okay? Number 20. Check it Redondo. Ilan na po? 65, 66? Isa na lang. Yes, sir. Number 20. Last 3 seconds. It's on. It's 75. And Pedro ready.
Shout out sa mga kameraman natin. Hey boy, Adela. Pizza. Yes sir. Shout out sa kameraman. Hey boy, Adela. Tuloy na best. Tuloy na buhay ang kameraman. Yes, sir. Very good. It's all 59 seconds. February 31, 31, Pasa. 62. Very good. Wait. Right out. Red ball. Last 17 and 10 seconds. Chavez. Chavez for 3. Yes, sir. Labang naman sila malaki. Go team! Luluwag kinalim. Pag sinagas mo naman. Luluwag yan.
Last 4 minutes and 59 seconds. Score 66-61. Ganda magaling. 10 seconds attack. Yes, sir. Bye, bye. Eh, tama tayo tinuro ko sa'yo. Tandaan ko. Ayos yan. Yes, sir. Takut po yan. Sudah besar sekali. Yes! Ricardo. Kapit! Kapit! Number 80. Yes, sir. The 3 minutes and 42 seconds. Wala ka, grabe tayo. Red Bull. Chavez. Chavez. Mukha ni highlights na. Dalawang minuto na lang. Mainit sa kanila. Pare, magkatawa-tawa yan. Pasa-pasa lang tayo. Pagpilitin, pasa-pasa. Magkatao yan. Okay, pick up. Higa, pre. Higa. 8 seconds. 8 seconds ang atake. Pre, sino yung mga hindi makano? Okay na, okay na. Ayaw. Tigas lang tayo. 2 minuto na lang yan. Pag ito, hindi naging best post. Ewan ko na lang. Hindi best player to, best post. Ayan tayo. Gol pa to. Nagbibideo. Pwede ko tayo gumamit ng timeout ha? Yes, sir. Hindi yung timeout. Pwede rin tumawag timeout ha? Depensa! Ate ko yan! Kalma lang! Kalma! Kalma ito! Diana. Tú sabes. ¿Sabes, Diana? 10 seconds attack. Chavez.
Chavez for three. USA. Limon Chavez. Cusino for three. Yes, sir. Brazil. The seven, so 789. Chavez, yes sir, by 44. Score, 80-69. Score 80-69, 11.3. Photographer, testing coach, oh. Malapit na baby. Last 10 seconds on that. Nagkagunta ako ni Cusino. Cusino tumo. Pagkakalaman. Beauty. Pre, sunod pa tayo ng ano? 10 seconds, sunod pa tayo ng mga dalawang. Score 80-65. 11.3. Ready. Last 1 minute and 30 seconds. In the fourth quarter. Nice shot. Pre. Sabi sa inyo, Patrick Tiberos, Nobu Nagawagi, Barroso Harai Hati, Barroso to Rayman, Hatsare. The score, 84-82, 85. Ang minuto na lang. Last 1 minute. Cusino, 2 kapili. Kapili tiniran, yes sir, Nagawagi. Last 20 Baba, seconds. pre. Der, baba na. Pound. 29. Second personal. Just 39 seconds. Chavez. 24. Pension Plata. 5. No good. No good. 50. Yes, sir. Last set. Stop. Sabi saan? Erbaki. Okay. Paano eh? Oo, hindi na humingi. Tulala na yun. Therapy. Last 9 seconds. No good. Baran Bruni. Cusino. Cusino. Four. Yes, sir.
Nice team, nice team. Nice team, nice team. Nice team, yun yung mga ano. Shots pa, nice team. Patay na to! Ako na ano, ako. Hoy! Patay na! Pre, picture na! Tig-50 pa lang muna! Picture mo na ba doy?
sa akin, boss. Kailangan mo agad dito. Marami naman. Shop, shop. Tulong naman. Andyan, matulong naman. Cameraman lang. Cameraman ha. Ano lang naman yan? Dire-diretso lang. First side na, first slide. Okay, nagsagawa mga first side na. Makakatawagin ko natin. naman tayo. Sir, sir. Sir. Okay na to, okay na? Okay na to? Mamaya pa. Ay, tapo muna natin.